Kubun party yang kau financial khabai kuai lang sago. Kubun party yang kau tipe mata party financial khabai kuai lang sago. Pramotha lang le. Maharaja lang le. YTF lang le. DW lang le. Pramotha. Ang pulau ani परिचय दिwana ang Kolyang Sing bisini suku Charan Debrma ang onek tim teino IPFT wo tongmani ang puila 2015 ni Oktober mas sini parti IPFT khaipi ke lai thanai 2016 bo ang village committee ninggai daporoni nirbachit member tongo ke bortomane ang division committee ni parti IPFT ni member no je tabuk je ubagara ni je naharmung bini ideology je kaham sini thansani mari no hamdagai tini Tipra Motha party officer ang tini joining kita 17 putar teye ani lobi sono kesini totono taibo pustango aidina ini borok sahore jongo abo oni dino borok phayen para wo borno joining Tipra Motha part official, one of these part official. Ini kaisa sini joining program. Ani loge to sini Tipra Motha senior neta এবং district vice president এবং sini block advisor এবং sini Rajiv Chakma এবং sini Tipra Motha neta এবং Moruda এবং sini Rajesh Deparma sini loge to মন্ত্রী তিনি প্রত্যেক দিন বিভিন্ন দল থেকে চিনি পার্টি সামিল হইতো তিনি সুকুচরণ দেববর্মা বা আইপিটি খাইবারি বেনি নেতৃত্বে তিনি 17 ভোটার চিনি পার্টি সামিল হোকা তিনি খাবাই খবাই চিনি বুবাগ্রান আইডিওলজি এবং বুবাগ্রান হামজাগৈ এবং বুসকাল থানসাকে সামখাইনি বর্তমান যেন লগের फेकातिनि जों बरंनो आगामी दिन बां आरो सानाय गोबां दल चिनिया जुगाजुग खायतो फाइनान बागै प्रस्तुति लायतो जों जतन बाय दरजा खोला फायदि जों थानजाके सामु खायनान बागै जों ओ एलाका ओ बुबाग्रानि जे नाहारमुनो जों आरो क्राक खायनानका जों ग्रासरूट लेवल থেকে तुरा दिनि ब्लक दिनि डिविजन থেকে पुरा जों क्राक होइसे बुबाग्रा क्राक जों तिप्रासा क्राक होइसे जों बुबाग्रा क्राक आउन बागै जों जतन बाय दरजा खोला दङ वेलकाम जों आवन बाय आगामी এই যে 44 राइमा भेलियो जों Tipra Motha आरो चिनि बिसिओ आरो गोबांमा बिसिनि जे फाइनाल बाय प्रस्তুতি दंनाय दं जों समयनि मियाय दं এবং समयनि त्रित्रि दाबो गोबांमा बिरोधी दलनि दाबो फाइट दं आगामी दिनै 44 राइमा बिरोधी सैन्य उन्नयन पथे